ba? Yan. Nagpipintas manen dagitoy decoration, Christmas decoration itoy. Madaldalanan eh. So dito nga work ko iti Webes kat kasto iti decoration na, diba, nagpintas. So every year yan, every year nga kastado iti decorations na. Diba? Ketata na radto inak sentro kakabsat. So kita antay mamat ti Christmas decors ditoy sentro. Diba? Pipintas daman kakabsat. Yan. Taantay man agpag na pagnabasi. So dito'y Cordusio. Wow. Pintas. Kita sa ating Christmas tree na sponsored by Salmouraghi. Diba? Salmouraghi and Diganyo. Yan. Diba? Nagpintas. Every year kami dito nga parte kakabsat. Ket napintas mo dito nga parte iti Christmas tree da. Ato yung mat ka palazzo yun. Pintas, diba? So before tayo nga agawid, intayo mamat kitaan dito nga parte no anya iti style iti Christmas lights tatta nga panawon. O diba? Pintas. Pero wait lang muna kasi naka red light. So lang. Okay? Pero aside from that, meron lang tamat pasaway nga magmag na green light na. So o diba? Pintas man. Pintas man man. Diba nagpintas? So wow. Nagpipintas kakabsat. Diba? Internazionale di lavoro c'è a Torino, molto diba? Pintas. Yan. Saan tayo pag naon, tapos hintay si Ripon jay Christmas tree jay Duomo. So dito nga parte timayat nga parte tap no makitam tayo na pintas nga Christmas light dito'y Duomo. So every year adda iti kasta na pintas nga Christmas light. Yan. Diba? Magpintasan. Makan siang? Ayan. Asidag tayon. Ayan. Wow. Diba? Nagpintas. Amazing. So eto iti concept at iti Christmas tree ito'y Milano.
Diba? Ang galing. Wow. Beautiful. So tara na guys, gawin tayong rabiin net mabisin iti mabisin na gito'y alaga ko. So thank you for watching again guys sa aking vlog. Kita po muli tayo sa aking mga susunod pa mga videos. Salamat po, Aglalaw mga vlogs here. Have a nice day and good night.